Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jannimbe mol kontonna kabongo ke jang Latrikunda Germany Serekunda West nin lota jandrong hakilo kanna muskendol ning alfa kende jamana ma min yalon ko kabrim babli man sabijang ye nyaton ko yake ya mutafe fo aleta wo molu nte be fono la bari sing hakilo bulandima ngamuru ngadue pour ita dula alati je sonyandi wollem jumaldi musol kono mbe hakilo bakan na sinio yaay compine aji ya may sise aji do jamme aji Aida Fall aji Ndey Tamba aji Ñaña Diouf aji ya Ame Cissé ani musu jama min be Serekunda West jang ibe Latrikunda jang ya kata ye APRC balun mbe duwa la pour ala sila jamo sonne ndima hakilo be kotu kuwale la pa Ablaye Jammeh hakam anim baken dong ibe be kotu kuwale Serekunda West jam anin defo bitamma Alhaji Amadou Ba ngalon ko député maire famalem ne alikali babo tañin sate kono jang Alhaji Emo Fall anin defo do ku don kanunte Allah député for 20 years Alhaji Souleymane Diouf mbe ka fo danila mbe nga wule nga duake 1 minute pour ñimmolu ani lata minikam alsi jam fake ay dundi ala jannatul firdaus mbe ka fo dan 1 minute silence pour nga duwe bismillah yo tanti wala baraka Serekunda West and KMC youths kabirim bedun na jang ngami fo Ousmane Zamboy wonem alim mam bengo ali ngana do nga nyodi be do nga sey dalilo be mbulu min ko ta fer na bengo dalilo wole mu kadiyamu APRC ko le sakatuma fondin kewul na musul yara fang to nga mimbe long lafta mimbe fulaliye atol fangole wo long katambintol mune wotandi nyindiyamo ni nyum kuma kalantan fo mimbe be banko kam KMC dammale kumandro kedrom nata manjal soute mbal tentula mbal jayla Allah ala muto yalo mandin kolko fulani wulula ibko kiyo farandi kebunto lala APRC kolu ala yal da nyame anim babri mansay min dundal jumal bajul kiyo farandi la min batina to do bolano APRC aliya wala itandi follow alla constituency chairperson anala committee molo aja oli touré musole mbatentula mbajayla bake nimbota woto janimbe mo kontonna min ye nyimbe mo sabab
Adja Jilan Cissé ini modu na seka anala committee fonnike committee APRC baltentula alla do ko kandiyata al ye wakilota kabri ya ko nyente ko inde ko wato sutiyata la te kenola bari ko nyeko mbakela ndu ya kela ya ko to jot Adja Jilan ini la fonnike ol be baltentula mbal jeyla ale mi tandi wala mu nyindi ko ndo la dala simantaje ale bututo madial atolle yalla ko be ka yalla ko be duni al dunta al findita fom rabbi oto tonya gambia fonni jowlu al mangina babili mansala anay min kali alunga min cross wala mu nyindi ko al be ya jele diamu al min be diamu taja abe mu fonni jowle kaatu bi mu fonni jowla lumal bari mi yen kontani wala mi yara fam Gambia fondinkewolu APRC fondinkewolu al yalon ne mune be keli mune finta mune koyta mune al nafa mune tal nafa al yasani andi janne bi mbal tentula mbal jayla bak nimboda je me Allah Electoral Committee under the leadership of Mamadou Lamine Dramé mba tentula mbal be tentula bake the desk officer inila député min be jang anum kansilo mimbe manjay ward ntoma ani kansilo tomalu mbal tentula ken sijam mbal tentula mbal jay menna alfa tentula pa bajan ani alfa tomal mimbe be jang kana muta fondin kewol ye jang kana kay tandiko ba wal wulu tele tele ngal wulu mbal ko male mbe ajam beli sow regional mobilizer general anunga telefona mu APRC la Deputy National Women Mobilizer mba tentula mba jayla ay do ko min ke KMC jam anim fonnin kewol yetto ko min ke ye wakilol minta ye ko min ke mba konto na nga konto ngam sol be konto mbe Ousmane Rambo Diatta konto na anina APRC National Executive Committee morbe ko ya fonyani APRC National Executive mobe ko ke calculate dol ba fulam ga ke ko dol ba fulam be tapale wolti dol ben nenna bari ngal tentu ngal jayi ali watilol minke nkamila ni matol sifal soto num mbe kala nyame mbal alay ma koyle mbal tentu la mbal jayla mbe Lamine Camara a botanan foñi ika fay flagman ni min tambita sobita la say ika mon tebe forest le kono a beke jamba karol anu akodo akabala jibolo kono femma ke fo APRC kano ndum a wultala na ta jang abe jang dolu ba fula ko ama ke kuolong dolu ba fula to lewle bal lumbe sila ni ala kijitala wallahi mamire ba fula to le al mala en benir fiala la ni beten fula bege ga bade mbe ambassador na la mol kontona ambassador an Gambe alinte fawla broda former director general of ports authority Lamine Sanyang anal na nul be balte fulam bal jayga bake mbenga lonne mobe mfe mi alon ko nabe diamu le kamuta bita kelol ay APRC kanu ay akata APRC ndebenna ma konton nga tentu nga fayala kato lafa wolem jumati wolem alhaji Bakar Jeyte. บักโซเจ
naali ya diam ko mo dum do kamila ko ta kedon fem bukatin na fo patio kano yaya jamme kano ani gambian kol kano mbay ten dulam ba jayla alama alayna tol be timman na mol botanan representatives youth representatives botanan basse e botanan CRR e botanan NBR e bejam e botanan West Coast e bota Banjul ni West Coast wol talem bade mini botanan jana yela motol jo kanana dol diamu ta janne mbe ten tulam be jayda Allah en kontani anum na lon ko al nin kuma bitale kumo dol mi ya lon ko nga sen yandi pour ya lon patio be lori mu nekal ko den ro mandia na APRC stockol be kabina sob won fasanto committee ol da kiyama nolu Gambia banko be kam baltentula na APRC WhatsApp group ngolu na APRC cyber warriors APRC security APRC stockol be mbal be konton na mbal tentula mbal jayla mbe artisol min be nata jang mbal be konton na mbal be tentula mbal jayla mbe modu sabali konton na mbal tentula mbal jayla anata janne adiamuta wole mu toñati ko ani data je toñaf ay min soto APRC dolle as dolbe jele milio sifa to wala tambala bare du ka toñafo no ika babili man sannen bar bi abe koy lale bawo to ngallahi do tala ko alama ala en tanka kabul yafon na gambian ko li sako APRC ko albale hako boy lañi mbelati kunda alikali konton alimami ali alfatou malbe gambia musol min be jang mbal tentula mbal jayla ani mini manna dole ya ko jang ni be forol ñin na ta muskunda anu dalilo kandem bari mbal tentula mbal jayla bake ndela diamo bita bunda kun sabal la dron folo fonni jewol alla nyimbengo ay kontani anu nyanta kuolem dalilo kan mi yatina tol nyanta don kelale al fon ya dépense ale babili mansa kumandi ale babili mansa tentu dalilo kan ale dolu fole ale dolu ko nakuma do bita minto wala diamo siata Gambia kabina TRRC laba for 3 years jox na len bang for kuoku adiamo be siari lafta APRC ko ya long APRC be lol bunda ko be lori muntole folo lafta commence la damento wala matol fonding kewol yaron aldiamu tala ali babili mansala kumul nga fon na meti ngol tolen ko fondin kew ma ko ran folo mu mindi wala mu londot babili mansa benyim banko tala wato min 1994 high school tang anim fula wala be Gambia beko ni high school tang anim fulo anin kirin teje mi yallon ko PPP masa kundalalo wala tinna nin Omar Diallo ngol be lola ika foko nka fo babili mansa way brief la leke to le bri joleke to le nyinke akam miro siandi bak bawo nga PPP bele jang nga dangodo je abeke tan nyalal anu nga APRC gen nga fulen ko high school tang anin fula man ta kundala kram momu Armitage High School leti tubabo lewolo in 1927 wotang anin fulo worol be KMC ni Banjul dini wol bi mbeke karam
ibe ka jele bani ni pasta wala na pass mako ka kolea saba wala be West Coast region high school saba mini botana North Bank kabrin tubabol jamano fo PVP fata high school kiri wona man lo North Bank LRR high school killing CRR high school killing URR high school killing 400 years of colonial rule sanji keme nani tubabol yemmara anen PVP la sanji tan sabanin fulo nyinkra molle soto da Gambia babili bansabe bola nyimbanko kan wato minna high school ole min ay du Gambia jang high school keme high school muwang anin sab ndolla North Bank mi alon koy nana ma soto high school tang anin kononto ay wala keji mbenga alon ne fananko kabrim babri mansa sita ikafo found a project omiye President's Empowerment of Girls Education Project wala mpejet wala mu ay bunda ko yele bawo musol la karamundo taka kolyale ninkewo ni muso kambano ni muso be suokono ikala fi kambano le karan tarinke kewot because mondo pa bi buka flow be sambano non wo allow foundation no lafta mol yallo atul funding kel yallo woy minke Gambia jam nka min fale te ngala record aleta aida education waran dawda aliya final pejame mis molmi yalon ko itata karam Angleterre university to andum president jamela nyum projecto wala scholarship dila mom wang ani worowula anin o kodo kayanda jelle fe pawno wili kemelulu wili tang anin fula ni bo misal la dala soto abita dala si million wani lulu ñoo university to malumi manke Angleterre fi mom wang anin kiline 40 je ala ñum foundation o ye min tajo wonin ata fawla kodo anim man sakunda kamindi mol fode atla nyim foundation ko dam male fali anu aka musol le sembentu ya nim fondin ko mom woni clean niyo hayma bita $780 wili keme woro wala wili tanse nin clean ay mini karandi Cuba adu ya jo atla nyim foundation o era scholarship o dila mo tan saba anin saba ko kayanta $1 wili keme nani wili taworo anin feng ni tata University of the Gambia kajemi scholarship di mun laje atata kanyan tan saba anin lulu ko kayanta dalas kodo million saba wili keme anin wili tan saba anin feng ni tata tertiary institution wala kramol bi alon ko college olu GTTI ani nyum fonkol MDI ngolu mo tallul dim fula ye wala karandije o kayanta over $600 yu wili keme woro min siato say ngata musolia senior secondary schools pajami min sponsor Gambia jam musol damma mo jellem mo wili tam kononto anin kononto musu wili tam kononto anin kononto musu keme kononto tam kononto anin lumi pajami wala sponsor in this country girls education high school damma wotata kanyang over 100 million million tawro wala nin kononta min siata
upper basic school ay musol min karandi je with scholarship jellem musolu wili keme fula wili muwang anin fula keme woro tan nan nin konon sunkuru ni wili keme fula wili muwang anin fula pajami en mini karandi at junior secondary schools ye scholarship di lay ikram mo joy min ka enta yum fe madrasa wala ñi modu karandi dulal ay jelle karandi je mo wili tang ani musu wili tang ani woro wula keme sey ani sey madrasal ay scholarship di musol minna pour ye karanje wotata kanyang min siata dalasi million kili dalasi million tang ani woro wili mu wani woro wula keme fula ñi mu president Jammeh Foundation o damal and University of the Gambia modu sabali be jam alota wato minna niaje ba dole jamaa di wo karanta bi ala nim babili man nim mo kemele be je mo tankonto bebe scholarship le wotu mo university fa ka jo dala ci wili tan ni wor funding kewol Gambia funding kewol mbal tentula mbal jayla niaje albe borin albe sabala president Jammeh otumo ni man sanji mu wannin kilimo soto buka katto fay ibuka katto fay president Jammeh samayan sanji tannin sey ko do biam lal ya fo nyamen ay bunda ko sifa bele yele even bakeries mula ka yele funding kewol ene ka do ko keje aka terorin quality ka funding ko keje aka funding ko ta ke ma ko ko te kata je ka do ko keje babi man say min gidan insafure taban bari mi atna mayin dol fokam wala ma atol funding ko alem kontan ni alma ala al kontan say TRRC lafta ay koy mol ndol APRC ndol ko lafta to ñaaye sabati to ñaaye long mambala ko min be ke da babili man sa jaman wala a to ñaal lafta nga long wala be diarin tole bare iten ñaaku la kani mun ko la yamira mu tole wala mi yatin nan ko TRRC ntol man soama nte lalala anu waten sambala dulato num fe amantra lorin tonya kan dalilo lebembul follow TRRC tubabu kangolem wolem tonya elo molye yang fanyo ye reconcile min ye kole ya ko so de ye fendindi la Gambia nga tente nga ta nyaata wala ma dal yo amanke kititi ngami la ni mo to nyalondi la Gambia man fo dinkendo la min fahamte tilintay tonya mol la moyti Gambia man fo wala bari nga minje wala mi ñenti ko TRRC kabri ba londi la mol min boko Alaji Baro mi yalon ko 31 December coup d'état bin kita jannu adabe je la borta Canada atata America man sakunda ya muta ya soron ya bula babili man sa borta jang asetanan abina jang nyimman sakunda minister le red carpet welcome okay airport isamu ndako man sa kele ka jina wala mu toñati mbadingol mimman beteya drong wala nan tol APRC ko nimmi ye kuke jam mi ya lon ko yake
ñimma sakundal la iborta nin to lamma sakunda nata ni nata be mbulo la de kam bari wo moolu min be jang min ka fo ko kudeta man beteya walla woke fa payte manda wala ye nawo alaji barota ya te TRRC e kayta ya jamme ni APRC la ko jube momo bita je janni bita TRRC e ka fute tolle may tolle ke la ko be da ye nyilin ka ye ko foy janni be findi layta commissioner mol fango ya ndolle be dala wo ko fodi Gambia dinkendol bantale fodi Gambia tonya folal bantale munat ne mam modol ta bin yalon koy man no fen wulad nan ko wo kuwo ton data je mamuta kuti aman samba dulal fulan nyango ñing esafal nga crossio min ke je ay min tan din tolla jeel ñaat wala akamunta koy tol yela dojmeno kele fa pareta momo nata droy be ko tulin la wala ni me ko tulin dige do ni wa keno wala m kata ke bulo todi APRC ni Yaya Jammeh bawo kabiri yankuba ture tata je akata diyamula because abe sembering Gambia loi buku bale kan constitutional ka iko iba charge la contempt iba kila attorney general ya pour ya charge for contempt kabiri wo kata ay press interview ke ima fo nyem fon le lamoya ala kuma kawa ko di junta wala Yaya Jammeh la o kanful mol wala genocide le ke nyim banko kanja genocide le wala mu ka mo fa la ka mol fa pour que ka bang wala ayra man ni go wala fulolu wala fonkol ka mol clair donc fa akole ke ta nko momi ya lon ko ite ko ina ta tonya la establish ite ma wo tonya je folo ika ko mole ko wala ke ta andu ICC la chief prosecutor wodi amuta dunia be ako ku manke Gambia ka bo 1994 fo babili man tabe bola jang min se atina no babili man saytano ICC wala ki genocide jumale mu esa faldi min ba fula ko genocide le ke ta jang nko ñini bele yatin nan ko mallala the Minister of Justice and Attorney General ba tembe e yankuba touré samanam pour akata diable ko ya charge contempt la anya bida kan aya samba kiti wala ako moda ay molefa je ministre dak je wi ko e mol fale il faut dale ya dole mu tatu babu du dole be fambulu jam même man diam akata diamu le ikata o charge modal fulan nyango mi ya lon ko atele mun to labban ko atele be marling to nya ko labban ko kan kiti ko wala mba tambe du ngamo ya be diamu la sojaro la nta fanga ko abe Gambia sojaro tentula abe jayla bawo tolle kudeta jama attempt Yaya Jammeh la masakunda morkeba mfana manke faliti nko mambalang kiskisiro la mimbe la tonya kan kiskisiro mi alon ko is one sided tonya te kelaje fo bayniro ntol kon data je wala na tiara sikuko ngam buka fo fam anuma minje wala mi yara fang ngon kana wala fale yara fa to le wolon tolti bawo ni wondal kina jam yara fa ka dungal nay findi jam baden kam min foye wala bu ngenti ko to lakku kukuta aka ke APRC e jambandol ke aka ke babili man say jambandol now nimbota woto ngata say
ñim man sakunda ani ñin triya jotna yalo mi en jakal foloke triya jotna ko baroye president baroye gambian ko lahi di sanji saballa sanji sabo sitala ji ngamre yola barin tiye ñinin kalan ko fo coalition ye gambian ko lahi di wodam malla ba iko mari bodo keme woro iko free visa iko kala mo be son yalla borol be tala tanol sama seno e ba yidu wandila munatin nay mo ñinin ka fo be man se a place wala jiyo ñinin ka ndege ñinin ka wala ndiga mi la mimbe je wala mi ndiko e coalition o alcool be gile la gambian ko ali makay ali bakelal nal makay ali foni bari ibe ko mansaya wali babe je gambian ko lu president jambe ñum fonyele anu aya fatul gambian ko lu abebe jabur la ñum banko kanjan min be kita bebe 50 wato minna iba fula ko na mansakunda na kuobe iba foka woni mbi manje kilimoti de bari ngata min fo mole wala mo ñindi ko ndol APRC ndol la position mo muneti yalon kabri ba fula ko sanji saba iba fula ko free visa ibuka ko APRC ngol ika fo la molle so ida mali ya bondi nyoto ito ndol ba handila jede bari mbel tamu nyim bankoti de ndol be lori ne ndol le mo defariti toro be ndol le bulu diamula ya fo janni ako APRC is golden nimman la damen to titano wara lankal ndol ko APRC ko ndata yin sanji saba sanji lulu ndata ji bari mu Gambia dingol tinte Gambia gila be tinyal ni wato sita kirib karabo kada ndol baji be la mun tolem tonyati mune mun tol lanna fati Gambia ko lanna fati mbe toro fayla fet nga fo bulu bale wara mara nga dame do codi drom be nga borje anu lada dawda kan wolta be keda nin lada ko sangi sabatita wolina be ban nin lada ko sangi sabobe kelale barobe jilale wolina be jil so walatinna diamu lalu sanji lulu sanji fonko APRC ndolu mango nyaso ndolu kole ya nim pata min kono ngole nyaso burat nan ka diamu Gambian ko li ka Gambia murundi atari nyamen num mbele ngaje nyola so walatinna momo nata jang isi labo na kumol la kende ke ebita min 50 diamu lalu bakan ne mbe nte diamu la fango ñinata man na diaspora ko konto musdo fango be jang ka faye ko ajande baji APRC kaba katala ba makoy la ba nganyati ba mba konto na ni diaspora ko min bebe jang ani min be na diaspora mbe ten tulambe jayla kana nginela katala le mo timbe ten tulambe jayla bi mune be kering dia mo be siaring APRC la kuoto coalition la kuoto jumalem APRC tin ko Gambian ko luntol man ketu untol man trasinola nga faale janni ngami da lord mayo ko liya fu janni lord mayo ko liya fu janni
yalo nimbe diamula gambian ko le politiko lem tonya le mbala nga tonya foye ay min be sen kanjang mote kerin jang min si hani ya ko lamen ko to passama silo coalition man sakundale wolo ima ado ku wato kalamuta ima condition do kalamuta ima contact dio kalamuta do ko bandula akedi ngo abaka abakan iso fono APRC mballa hilla nyimbe ngo benta ayente surprise mo siata mo tenkunta al kuluta bar mi yen kono fa APRC la ko to baki wala mo Allah songo alama anin Allah kulwo ni discipline ko ya be kalan to le kannu bari nana man jumale nane moy be strike la wala be slogan wala be balenduro bari mini be nganya killing ito lebe kulun kili ba be la kankan bi wala be fitna bondola abe kela la tekela bari yalo mimbe je imam fendo ku damen to mun ndo be tingala ke wori le ba ndol mi nga doku ha wallahi ndol tela fly tinya anum mbe his excellency Sheikh Professor Alhaji Dr. Yaya Abdul Aziz James Dungu Jammeh mba konton na mbala konton dro fanam tan lalma tanatala koku tala fo Gambia meya alayalo nyamen danken yamin anabo de jambila la fat kanomi ngasulo Gambia e bila la fat so sibin fono molye wala ngindi ko diam la yem fo du kare ali nganna kayto ngini ngam pare momo imu fonni cewt du kare ala kata ali alla kayto toto ngam pare ni wato sita ngata ndi Gambia ko la ko ndolde ngan nimisan ni toto le bar say nganyele laptop APRC mun na nyimbango kam al Ousmane Dambo ya min fale wala mtonyati ni ala kiditala Sheikh Professor Dr. Yaya Jammeh bina nyimbango kan nyimbango duwala mbengol tengula mbal jayla ko aha ya fale ne ko sibitinala Ousmane Dambo Diatta kunku jang kete ya jang ya muta fale la momo yalla ko be area to jang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد ولو na kibar sutumo sosale kibar kando mi alon ko kayra kibarolam amanke tanati kibaro ni nyo dandalaro bije nyo hakili mayando bije ntolle tamu nyoti ngami safeje wala breaking news from Sankara Morong in Nyomi diamolem Gambia diamolem ka samba ka passing nyola 5 mansakema membe sabatring banyul sate kono kordato mi ala kafje state house momo ning atre bala kaira kuleto alnyi audio al sakata futala ndela value maside barin ka kuma kan wala value futata jele ala futan dala ning al safutan ni norama mune mu breaking news in Nyomi talada sabale mu nyomiti sefu banku saba député banku saba lowa Nyomi ntolbe woleto wo musate taworo ani woroti sate taworo ni woro ni ma long nsa foye anim fana ninga fo ite ba mira ngane min kuntaki mane wo kuntaki ngane wo kun wale ndi nyoyne wala mi yindiko Allahu taworo ni worolem Nyomi fana mu sate taworo ani worolti alifo mu kililete lamu tansaba lamu do tansaba hasakere nyemmo lulati
kilin nin tan saba anin lulu aka taworo nin woro la dile la nyomi musate taworo anin worolte lowa nyomi ma opa nyomi fo manjo ka du fo ni buda lowa nyomi ikata opa nyomi le you have joka du nyimbanko kan nyomi nyin dula sabo député kilin dono biye min manke UDP député ti andu wo mum mama candidate député lati bar wo fana be burukala la inshallah breaking news nka ke min kam ma wala min ko pour milbe adama bala toñala bawo nyimi mobe te adama bala fanyala bari dantawol min ba bala toñala ala yitan adam barola ko sankalan ko nyomi kende malu ko nyomi lonnal ko nyomi mobetol ko ite sanno la kodola isi sanno kuma kan kendo la kuma kan dima tonya be min kono bari ite sanno la kodola ila kodi boto yurunal min nim kodo ka yuru ani ye fo wilo di min na jan lo nyomi jang abe borin bonna abe albe kodi paquet o dilala aka yale dada amante ko malla fi ka to fo waram malonde fo wilo ale wala di ala be parte jabe pour la jang yawna san wol kanta wol bulu jang ila kodo e ka wala tiya aba yalo kan do min be sembera o boda tubabo kolonne atara si kayela mol kono jang nula be berendin jang akana mi ya jangolon o mun do malti ibe nyimpiriki pere ko min ila na fule ka wala tiya mote bulu adam baro yurte bulu jang yut ate bulu jang fans te bulu jang kulobu te bulu jang yutal te bulu jang 3 years le be bulu jang 5 years te bulu jang ika membe kolo membe yururu nyomi ikela kolo le domo ika kuma jawle fon la no rek ni ika millaje ni o moy ite fambe sorendala mba fole kunun kon tata kombo mallaje setana kunun tata kombo ila mili tata tola kabirin bolon kono biri na ta je ni la moto ina ta nyomi ini moto mbe fudala bunya do correspondant odumo ka kofu ikata bakalar madina yemen di la priya samba bakalar madina mor kunda do dabo kunda imabe fulande de e ka chopoti la ite ka chopoti la le kimila le ka chopoti ila kolo ba chopoti la self interest ye wol kono ye do ki wo bota jurunkule abela seda suje nko itala bakalar madina le ye sasel min be ma nyomin sa nga foy kuma kensen o ni wol kane kan kuma kensen ku kensen mo kensen dula kensen de nyomi iki dula kensen oto nko kewe kidota aba fitala kartuso aba fitala aba balo dala dobe sirin korda dato akayen ako kiditiyo ko kartuso tiyo ila kido dabo tilindinna akayen ko fente kartuso nyen kono keseti ya aka tilin fente damin jam mole bijan fembijan woto o mo kensol mi ke kata dula kensol leto bari dula kensen te nyomi yeki bakalar madina min to dabo kunda to leto woto mo kufandinte woto ala lombal teji hani e kodo min dila ima be futandi annu iko ilefta nala dabo kunda ite adam baro min duida iko ilefta nala bakalar dabo kunda le bari man hani parce que it olbebe UDP le ha iba wulenk iba UDP le iko ilefta nala je bari man hani sai nyin nangam isi wota yake kurusonde bari bina jele ni na tebe malla dabo ye dabo ndi jele tan ne tala bakalar madi be malla de ni ye dabo ndi jele ko ma dabo kunan kollo ye dabo ndi jele ni tade data taraji e be malla nyimbire ki news bida abida fo fula ngana ko tanke be bire ki news la kono de ni audio ni aflande adamala asalon ko state house mimbi je ko be discourage ne be jahalli yewle nyina fo bakalar madina ila kilalo e kalbe desperate ne albe jahirle albe confisering almantal sawarle almantal kontanere alman kontano julodu ate jola
kama tadinu tudan kama tadin tudan iman masit yemin dun wole ka jo state house tenkuntije nyama tenkuntije kambentije kayrata al dalaji alman alsi ala wasabu jamfa mo ka tutune na anin doya anin kunjimo bakalar madina tuje alidiya mu adam bara ala fay bakalar madina tuje ala fay bakindi dabo kunda tuje sanu ku dabo kunda ay je tuje ala fay aljamdu tuje ala fay nyomi tuje ala fay benen dimbula nin almallafi malola ye fo yido di minna jan nyomi jan anabe parakila e ke faji ki kense wonna e ka to ko la kilon kono mo lulu be dami ka mo tansa bane lulu safe kayto bala e ko kumba rokiatu umu kulsum khadija zainab nangam yajile abdullah tafa yusufa yunusa musa isa ika nyulle safe ni ta atara musa to kilinde be wudlato anen ala muso kumba idin mu sampate anen tako so womo lulo wolle be sokole ka tansa bane lulu safe kayto bala e ko nga nyulbe sotole fente nyomi imam fem fi nyomi fem man fale nyomi fente nyomi nayi audio ala fatande adam barola mi ka miliki na nyomi e kela ko lolti anko ntolla yulo nyomi jan sate taworo ane woro kana jiki soto je mbijanne ne janga forum diamo bula mbijang mbe minne janga lonne mbe minne jang ngalo ne teman kuke nyomi koliye man fendila nal alondi tembulu abaraka tenda bari nyomi kolu in birin surwalu kasin kolu fulolu manden kolu jang hani ana mai kela na flotiya kunu mili bula ko jita ni nyomila itala bakala madina itala ni yemin fon de pour afran morke bala mo be frandi nyinin kaba annu nyomin kole o timo lidi aboda mun dole jurunku ay dante mina ko be jomolde na nyina dante bakala madina albe confisera almanjika ako damin bema tu damin bema kabirin bulon kono yajele e manji ki sodo dulato itela kodo woto adama ji ko ji e manji ki sodo la kodo woto ji be kontanta bake kontanta rimbale be nyikela ke kan UDP nata nyomi berende bi ila nyato nkolo karafa sonko campaign manager honorable soko singate nte bannola kontela timole nata kana mur ko daga na nyomi surwal miyal ko be jikirila anin nyomi fulolu anin na nyomi kasin kolo wolle be tara nyul ben dum bara kana dum berende sate kolo ini moto me mumma ir kolo miyalon ko ikono pamit man soto ate kala mitinte make mitinte ngake kacalete bar kacani alhamdulillah rabbil alamin because iko pamito man soto bari mistake ko ning diamo sela pamito nyin kono bari moli aje ko masakunda le bari pamito la amake masakunda de ye wala fontoliye anu milio fo UDP sembe ma ba wala kibaro nyindi bari bi biri nyul nata e ko kala façon ko miyalan ko wala nyida pamito topotola wala leta ka topoto woto wala la fontu ma amake government bala kibano nyimbodan to lakkiya mano bala wala marta not bank la kaytande ko e mam pamito di nyole ye balle so kambala nga kibaro di bala nga solo atele bulu anu atele kiba ko man ko atenna bara amanke mansate UDP ko le leta ka pamito nyininka ko kamale be yinto mina mitin tije e ka molle kacande bara alhamdulillah rabbil alamin kacala banda bato mboda je ndana almam ko don kacade je mbe futala alkalo ya ntenna batrio banda tenno video ni kuma kawno ngonte o ka faydoro ka janjang na batrio banda bar dol ba talal na alkalo ya duake kabuna asiso kono ndata na moru kunda do melen ko talbe keme fula bije ye bulola alay wollen qur'ano kala Hussein Daboye woto UDP be tola alman nin karo wala alman nin karo be na itana madina sir mas ni bi do e bodo ibita fo bolon kono ina jini West Coast la adama ila molu min tata bakar madina idundanin kombonna kata kiyen nin jara kata bulon kono ka jinin janna e ko inyanta wulle kata tamuna for meet the people story kata wona ba for meet the farmers story kata wona ba for tondile
to fo farmers ikada wanda ba people emit ikada wanda ba ya xam iko pour ni fu dala sadel min to be la laje itala mid the people so ene mela nyomi ene ma lo nyomi ika mid ke barana ni teta ya continue ila nyina na ni na te ko be la nyomi la dulati je wala ngi samba dulata da min dabol bije ene mela nyomi ika wulle mid ke bara yetenten because ya jambe sino be wol nom so ni to ko kada people stone na ebite la nyomi dulalto mon wotota man jeta la dulate mbulujan ala fo baron ko min ko do ka yayi ibele jibole e ka nen dala sitan e ka lulata ye luludi Allahu akbar ali baro ma koy al ko seda skara talbul ali fenne ma de ali ma balol le ma la lumul aliyema ale sirifol ma ale karannal ma ale mo kendul ma min nga ibeta pour ka banko fala aliyema wodo fembal mala le wala fembal bunnal ngina soto no kadi Allah UDP ala baraka berenin to yala aliyen kontanindi en kontanta kacha keta aliyen karande fenna mi alon ko a sembo warata mo kummalu doron ini musol nin kelu wolle nata wo musol fan albe mu men balte do bal jeyla ndete molu banno la fola na député mamma be because atamatale matar gay ntelon no biabe tarajane anim fana sanso do adim mani masimala takino afata so wala tina manna ala baraka bake na nyina soto breaking news daba kunda nte mo baron nati al mudabalti daba kunda tulem de birinja fojjine ko nakere fojjine bisawo daba kunda ko lu ngeni foroyale long ani waso ani ala ani tilew bawo ale la hidole di mola min manke barote wala hido ala no ma ale lo kala fo baro en ko ntulu dalen dan nsi wo en dan bulo en dan hakilo en dan sonno mo en dan mba wulenke mais accept ko do min banko bertalti nal ba do mala dom salaam fafode ala baraka assalamu alaikum wa rahmatullah fadera dem bajanna forum mol be fadera dem bajan e mo be sama ko bajara soma wo kola sina ka ta do manding dol UDP kolu men ya adama baro tombo nga kenna flak biarati wo tombo ndir flak biara wole asamba convention to fana UDP la majority wala tombonje kake coalition la flak biarati o coalition flak biara wala campagne o kay fa keta president ti ka fo Gambia be la president pari fonse haklo murndi ko ma demanding ntolo ngaji be ko kabrin adama mamadou baro kabra e president soto UDP la lotan kamala UDP la toya kama UDP la karo kama anata mun ke UDP la je haklo murndi ko ma demanding kabrin adama mamadou baro e president soto a 2018 commencé ta kabin 2017 a fero da pour ka UDP tinya ka adama baro londi ka UDP tinya ka adama baro jamfa patio londi ayo commencé watu jumale ntola control fodera de mbajam match karo 2018 kabri e meeting organize soma jay ka fo meeting me koko international women day celebration ya organize soma jang match 2018 kabrio mitu ninta ya akumo fodron nata dusano delegate pour kana ko mitu di PRC ko la muyu women mobilisation la membe jar so masato kono jang ko mitu ni wala nyanna a programme be tamandila mekera fatin jayti kabra ayo fo yenata yo programme di wala musindu bala programme tamandi kan abata mande kay nata na kibaro futande UDP fana ma ko UDP fana ko li dabe jele ibele dabe jo UDP ko natra programme be APRC la women mobilisation la bulu woto to liam fata o sata mandi inata pulgu pala ko yake hafan haft kabrin wotu mola March 2018 ne mu adama mamadou baro ay jamfa start ay dusano ki nan pour ko jamfa de da wona ta ko wonya mo mitum kata filiot o mitum kata filio balati dunia be yaje o mammo kumba dusano kabro botaje ay dusano adama mamadou baro ay dusano ki akayta declaration o radio to Star FM ko dusano ko alafta fala gambian kol be ko
anin duniya be ko UDP manke Ousainou Dabo tati ando UDP manke Ousainou Dabo la kalpewto ala jiba kono kodoti Ousainou Dabo tante UDP mu Gambia bele tare UDP ko wala tam UDP ti bare Ousainou num kunda Dabo tante UDP ta lafta mobe yolon ye UDP ni Ousainou Dabo bondi nyobala kabri adama dusano ki awo fo radio to mobe yo moy o fana mu simfanya dolde burka UDP tinya ka UDP dumulta ke ko sendi nyola mboda wodo nga korsoroke fana koteke adama Mamadou Baro nata na dusano delegate koteke pour a dusano e Brikama regional congrès ta ka tinya 2018 ka regional congrès ke men ke Brikama ka fitno wulindi je kelo e ke je pour mole nyo baramaje bari wala hame pour nyin kamala ko ni o keta dam message ko UDP ngol la fra men na wol kana place o ta executive vota bare dusano ni adama Baro e mennu tombo ye mute fambulo kono wol se place o ta sadio UDP kudeta se ke kabrin nan dumala regional label ata fo ata national label wo fero fana UDP ngolu ila hakilto ko to wo fero fana nata janjang a continueta koteke même fo nyole jam fala koteke adama Baro dusano delegate kaya ko KMC fana tayeta fere ke yela regional congrès so fana yatinya ye adama Baro la jamfa molu yo wole tombon yaaje wole tombon bari sembo ben tolle bulu min yalan ko wol manken tolla molto wol kana tombon woto fana UDP la hakilto kamani la tariya kamani la loldo kama yo fana fero janjang dusano bulu ani lami cham adama Mamadou Baro kotaka tambita kotaka ay dusano delicate akaye ko fere ke ya katako ye bari APR sinkol menu nata UDP ko nata adama Mamadou Baro leje ifele nin UDP kol be dunna nyola kabirin na base kana Mansa Kongo commandant banko don kana NBR kana fo West Coast region bari be fero kelale ye ngedeleke a fo Mamour Jobu ko ni APR sinkolo ni UDP nkolo dun tanyola da kabrim base fo Mansa Kongo fo Kerwan banko kan fo West Coast region ase kata ke ate Mamour Jobu asala police holta ay order dila pour ye UDP nkolta ye arrest sedi 10 wo fintita watu jumale to mala menna November karo kono UDP ye president la yamaro futandi Mamour Jobu ma inata fadera demba jang arrest jara so majanto ya soron fo janjambure e bota odo tambita base itata tumanna constituency kantora la UDP la organisation secretary men kada sankun sanyanti yo fana arrest yabula kaso kono e bota odo tambita kodde ke Mamour Jobu ni dusano ila dogo to kodde ke tambita Mamour Jobu wala IGPT e tambita kodde ke itata Kerwan commandant banko kanjang la min jamme fana ta ya arrest ya soron dusano continue da kodde ke Adam Baro la ya maro koto ani IGP ani police olu ya Adam ba arrest membe sukuta na kanyele musoni ya so arrest yo fana samba ka faye ko foya Adama Baro bolo se non tembe soron nale ya batandi baka yamal ndir jamala kan a bota woto koteka ate Adama Mamadou Baro ay dusano delegate koteke ko ase secretary general and head of civil service Ibrahima O Kamara ase yamaro futanda mako ay letro savia ka fonni mole ko ala payla palasolo Adama ya ta bulle wala kata Yakumba Jaite la dibte yati Yusufa Chamula ala advisor ya plaso ka ta bulu Baba Fatajola director general nawe kata bulu ani UDP la ambassador men be dunia karo ton ko fasarnano bela dunia fasarnano bela ay dusano delegate praya fo Ibrahima O Kamara ayol be bayla do ko do men keta Yakumba Jaite la dibte yati Yusufa Chamula advice yati Baba Fatajola director yati ani UDP la ambassador men be dunia be kono taring no manke talen mudu mbele nyaabala o botar je ko teke Adama Mamadou Baro ay dusano ta ya delegate ko teke akaye ko ita yemol jabi nyeba
kaatu ñum molu fana e konte na sanji sabo wala nyanna lo kaatu wala mulahid bambanu ado ala kole ko lahido nyana timmale kaatu ar ko wala mo talibolu be menkata imam bakos fofanati ani imam shirif al hasan dino haidara e be ko lahido nyana timmala lenta nyana lahido timmala nta adama mamud baro ba taye jabinye bandu sano because intete jabino la barite taye jabinye ngede lekati te jabinye wal mamol dungi ka fura ala ko kila ko bari allah subhanahu wa ta'ala ya fara kono ko ufu bi ahdukum innal ahda kana inda allah masulan ala la hidol timmande la hidol munyinin ka fengolete ala ma fongola ni ma timmande jam yomal kiamat lu ba timmande sain la hidol mi alan ko be place o sela december ni ma timmande je ba timmande la kala nyaade nga nyonyinin ka wo imam alhaj ba ka fofana ka wala fo imam sharif al hasan dino haidara ka wala fo ay dusano dele ke ka e wolu jabaye ayo kuma murunde wol kan dusano nata nani al mamolu nin dina tiolu ta ar ko an karannalta ke jalay ke nen mitunguta men ke bundunga kunda jahilolu be o bu mitunguta be bulo ko sila jahilolu be je de bulu sila talibolu be je be bulo ko sila kabire mo kenso me alan ko man karan abe bulala al mamol abe bulala karannalla jahilolu be sirinje bulu sila talibolu be siri be bulo ko sila momo ka ar ko an karannata aka toya ite men ka bulo ko sa itilla jahiliya warta katambe o men ka ar ko an karanna nen aka kajafi momo ka ar ko an karannata e ka jele e ka kajafi ka nen men ka bulo ko so wole la jahiliya tambita men kanen droke momo ka al mamol men ka la furewul ku e ke kasanke ke bade ka salima momo yo ne men ka bulo ko sa wole le mujahilo do katambe men ke nen alla al mamol men ka la dena noluta ni wuluta e ko ando ke ka wadano ke tulo koto momo bulata wolle ke nen e ke kajafi ite me ye bulo ko si ke tella jahiliya tambita men ke nen adun ate dusano yo ke almamo ba kaus fofana ya nen almamo sharif haidara al hasan dino haidara ya nen e jahilol bo mitin la do di bakunda e ka bulo ko o boda je kota ke adama mamudu baro ite ile lamin chamuki koya ki na regional kia manol nin kia wumanol kan gambia ton ko nano be kasite ya foye ko ite lafita yebata men ke UDP patioto ibe lani nyala jole momo ibe dara ci willu londlay musto keto gambia fasarnano regional be kan momo willu balon lay bar wo willu me balon dike ten loya useni dabo party leader ma kalamta de nkantu aban lafa akuwala ako man nyanna kila woto yo fulamin chamu yo futandin na kiamanol ni na kia wumanol be lam cham mandan woto de lam cham ya lafe jele ko jiru loya useni dabo alangani yo mansenya atella fita damale sotoke bara malla fi gambian ko moy sotoke surtout yudi binkol wala tina adama mansara la pour kanyin dalasi wili lulo me abadi kan la ten karo kora ba jolla kabo wato kona bal jolala kabri fo janni ila yombi dini a momobe da si willu so da bari a bal ala sali lonko alkana fo senda boy kadu senda bo manson adi ala kabri adama baro ya fay usenda bo ko woman nyen na kila odo usenda bo mo ngane jawolti lamin tamu yewlo lanna kiyamano le janin kiya wumano le je e be men sedia lamin tamu continue da kotake ani seku maron ani mo kotan wol kotake tada dunda di bitol fanaya yedi bitol fanay ko se adama mamudu baro support kana usenda bo support kado usenda bo malafi adama baro la sanjululu koten na la president yalla o kamale be dara civil tanelo ne la di bitaw di bitaw nyata ya adama mamudu baro support e be usenda bo kadafila moliye wo wiltangol ta e nga korsi ko nga kalamta wo kera mo bela londoti honorable madi MKCC aya wili tamata sinya saba bara ko ata malo ka diala men kama bare kabri ya diala ko te fana sena kafun naji adama baro jam fa patiola nga tilbula kudeta ke UDP la ani usenda bala akate ko ene ko wilta nga do mode bare ndete jam fa patio kono woto nyulle mu ko mi yalan ko adama baro akake UDP ko la be nyaay menje akatele ka du sano ki ka ki gambian ko kan ka ki UDP ko kan ka ki almamol kan ka ki mo lonnal kan ka ki banko mol kan pour aka menke naten aka mol soron aka mol bay do kola aka al mamol nen e kan sey nyola ndam malu e be mol kan fandila
adama baro la kabulala yo na kabra bata wala ngaje e menketa adama mamudu baro fonti ay na prisinal menketa UDP la prisinalti kabrin solo sandan nyelula ani mo ko tonglu a lota teleto state house mo jama nyala ay jalay ay doya ake jele ako kabira ta kanyeta yo UDP la prisinal membe prisina menketa usenda bana donyolti ako usenda ba tambite nyaara mbay fal keba abe sikar lala wala ma be suko lala abe donna akabe kontane ne pour asina fonyo di ma soto no nyame ako ta tela kanyo keta woldole kayralti ha adama mamudu baro la nyimbo fadera demba janjara so ma wassalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum oblen trezorna malam king sport yo nga breaking news dol soro sanding one time monto wati wala ngok monro soro Gambia amunda rek ngam fale ni be diam lale gaminul alal nyaayele gaminul adam baro am afanga fula ko manke mansati amanga police no tiama long aka business solo long bare business même fa akafo amo fam business nyi fa bulo man koyje kadu mamu akala millionaire dal business nyi kono adam baro standing abe menke kan wala min ko gambe dum adam baro sanyi kilindam ma awalke mansayala sanyi kilim pet awalke mansayala wo sanyi kilin janaka ban fang adam baro ya wuludi ngawulu adin kew abon nang Gambia anat America adam baro family be ibe diplomatic passport so adam baro la mol me babala ibe ni diplomatic passport be blokono gambe la kayto me yalan ko dunya ke kayto men horoma banko no kayto be bulu dunya banko adun ke seno ay bulle du simo dun no jele nibita no diplomatic passport nyi adam baro nala molu ko leta ke diloke ikadi najiro nolla ikadi banku din Senegal la ikadi banku din coton mol la melan ko imanke gambe dunti yadi gambe din jamal fanal la melan ko ikawa fi male so iklamela diplomatic passport nyi dunia bu ko klamuta kan ne diplomatic passport di dunia ni la mol be findi kan ike bunya dunia kono so dum nanka mo la nyanda banko nyanda nanka mo la dila amanka mo ye diplomatic passport ya diala ikadi mo la melan ko wadol ila nyim business tay kunol melan ko business la bal la moyti ike fanko ke gambe ike fawnati gambe kono you know wo fang mamira wo fang dol biye fang banko do biye ko accept fang pour ka dila you know ani nyim mor bal melan ko tobota ni mo kendol mel be gambe kono anin gambe la do kula kuma balu maskunda kono ikay nyin kadol tay kadi wolela bari tay morje dango ro mo ke bulo ko siye ni yanara social media ko molba ni mo kamala fila ye mari banen de wal ka mol banen ite ko kondane ko mala diplomatic passport tay kawdi walla American embassy mbe fem fulale bi ali amoy gamenul Gambia dum pour que visa sur America ninko atikala koteke isafa mbe wuli alla bara ko la ba kele sakom Gambia man sakunda la mol pour que visa sur Gambia kana America kana do ko be blokono karun ni visa apply hani munaketa nin Gambia man sakunda la ki rek America bo son visa dilel ita dilel kadu America man sakunda Gambia jel ko e ke fraud leke e ke visa di mol la e ke visa apply mol e nanko e ke jole secondly e diplomatic passport di Gambia di jamala nanko e jole sa yalla mun be kerim bi Gambia kiwaro frana tableau kan santen ko Gambia la fonkolu la foreign ministry la molu yewle arrest e mo jamal yewle arrest la nyadon kolu e police block on be samiro ten right now e police block on ko mun keta wala min diko mola diplomatic passport immigration lu ngamere mola appoint muso men ko very smart lady onatala ndañu kol ko ay kolbe ci ala membe kering ay kolbe wanyar yaajelo ko diplomatic passport di mol mel la ay manjara la sokoli yaadi dolla yawa fimale yaadi dolla hanila sungdol fangdol bi yaadi lale ani baadimu pour tamala so wala be kering gambe bi wala mala breaking news ti alinga lamoy arambaro alinga fon kale ko gambe dum December alimbe nga findinga arambaro bondi arambaro be gambe ne dunya ko yanila
adam baro be gambe ni dunia ko en la mol milan ko be noma adam baro ila karang man jamfa e place di mel wala nang babili man sala la molu ala do kula khotolu via ko fay muru wol kay yeta do ko la karo affaire tedi mel mu karanal di gambe so eta banna e ko inolta do ko kala so mol milan ko mel fini do ko bay fos finis do ko ke kado mel an ko lafta ni do ko gol man karang e mo laf mel la dia ko finis do ko ke dol biye bari muy jawlet so wala mu gambe la pronto be bibete so ndel babil man sa bulo be santo gambe di unu ala ko moni kan mbogle nga politiko bo nyin kono but adambaro atanya ala jibe ito ko mo me anko ya bondile ala man sakunda ba jewa kan sanyu jol be ba kele kan woni mo mel be do ko la so ite nyandal nako man sakunda wala korte tati kada fendi wo molu no man duitar man sakunda kono e man silo tan la ite tano e finginde malam so mbebe fula wala ko gambia alinga la nyola ngana bango kanandi banko be bulo men kono ni nga to kono iko labuna jano abako foda bo koma so nyi manke kins boda mana pronti nyi manke baga trawale de mana pronti nyi manke de makko dala pronti sangala marong ani mokoten nyi manke pronti nyi manke asya pronti soko isafo nyi mutafala pronti so alna bar ma kins sport alimbara mbal be kontona nyemu breaking news ko gambia la foreign ministry ila nyata ngol biye man ko bi ye arresté le police bloqué no sainte be te momento bi wol tela ila musala bunu kono e comme nakata na diplomatic passport e wolta ya di molla ini arambaro fan be african ate arambaro atramu ila dry fault ha anala ndongol man ko bala state house je itela mu dry fault ndefa mo lonjang sungul nim furimba amanta dokula gambe kono amam fenal gambe kono diploma anada janne ngani nga diploma passeport wala bulo kono ngai de osor nyadile ay même fo nyamande ngofo bar wol be fo do sila ni alende masha Allah ala baraka alnal bal ma sport al nimbar bijam kolno mbete baka so mbe tentla mbe jeyla eni la jama mol e saron de bunda be yellin ni sulata mbe jela ni enje kuto me alon ko yaaje de nyinde amambere ya president mono para silo bulakan advice yo baɗin gambi ankolu lafitale baɗin gambi ankolu mbesel lamoy adama baro fanla kumola ay min fo imam ba kawsuye audio ñinna stade dula wala mu adama baroti abe diamu kan imam ba kawsuye biri tata futama state house ako ba imam ba kawsuye ko ntemi mu presidenti nenje sila kan min mantara taku kay isay yamar akala bundabe yelerin ñimu adama baro fanla kumolati ngameral bala kacha moylale audio la starting dollar badin gambian kolu yo albadi malo mu musa sedi nkonsina nyin audio sambale nan aliya lamoy amanjari fanka kumo fo du sanoye pour atesa moy bawo molo mu woti wo be min kono wo yo dammale je wo man gambia la samaje barga badin gambian kolu lafita nga adama barola mankuto nga wala korosi ntenga mira adama baro ay gambian kolu mone bakele bi ninsi gambia murundi no back to convention o kake wato minna adama baro manke moti fam min qualified ka duwo bungo fango kono sako ka tambindi bari butum mbafola UDP pinkole ye numbara because ye adama baro tambindile bari ima long andum hadamadin buka hadamadin lonno ne yatara wo hadamadin o ma jiko fintindi birabe UDP ay horomoni buñale samba UDP la alfalka
bari yara fanga abe fenne ñino la pour nayi wo sotonu UDP Gambia be sinalo mune mo si famu wati so badi Gambiankolu ñino mun te lag banko la president oti bi ala le wo safa kuntu bari mbe o ala kiliŋo le dani la fasa bondi ñaatu by December ni sanji sabo sita pour Adama Barrow si bo Gambia ñaatu because Adama Barrow la mararo mu Gambia e tardewolete yo badi Gambiankolu ñim banko ndiŋo mi ya lon koy ka fa e Gambia ñantam fan koros la bakele biringa yaya jamme bondi je ha duniya e ñaalo Gambia kan ñin ketano ñaadi le kaatu yaya jamme mu dictatolete natana boje nga ministre le sotono mi ya lon ka maratan na fanko bundala min keta Alhaji Amadou Sanete nata ministre do soto min maratan nim bantala bankol tema min keta honorable Alhaji Ousainou Daboti ye do ko ke Gambia banko e bake fintita kata Gambia wafu dula beto especially Alhaji Ousainou Dabo UDP secretary general and party leader ayo finto min ke ka Gambia wafu banta duniya molu ye balafa soto Gambia nata Gambia danko in Gambia birin in Gambia la alfalu nata European Union mit ko yitandi ko ñim problème ole bentel bulu hanin na mansa kunda na doku lal fon karkilin jo wodron ne beje ha duniya nata foko ñanta ñim banko ma ko ilale inata Gambia promise 1.7 billion euro la koy be wala di la Gambia la bar wotumo nga president ne soto mi ya lon ko atema wo faham ko wo mu la hidoleti because ma jay la hido tinya ako sanji saba sayin akata bita sanji lula diata nya kuyata nya European Union la hido diala nim bor bana ta Gambia ko hani sajiol nim beyon be ba kalam talal ko in ko do be janne because ata kunna Gambia bara atema min kalamuta wolo mu nyinti ko nyilla hido wotuba bolu mile la hido di ibe korosiro le kelata la mansa kunda tanyala ni yaje ko mantra mansa kunda samba kukan wol bela kodo mutalal bawela nyatatank jolalo wolle nyanta o kodo dilan telula pour kana Gambia nafa tubabol ye bulo muta bawo yaje ko mansa kunda nyimman sobeya because minul pareta mansa kunda do kuola minul ya lon ko cahano to walla kuoto wol man na tulungola ayolu bonni mansa kunda birin tubabol yo duye ya lon ko sila nyim pareta cahano la ning ka Gambia la fanko ka fango tadi tubabol yela ko do muta Adama Barrow e Gambia banko fondi nyinela mi ya lon ko sa tendin sa te ba ila lopitanol se borol soto na musolu sita wulu wala anim bari musolu ise wulu kairo kono alala de maro kan borol si soto karam mun kendol si soto sila kendol si soto balu nyima si soto manolu da si tala baluo da si tala Adama Barrow en fondi nyinala badi Gambiankolu ntel kon kana sin kon kafo Adama Barrow le ko nafikol be wulile ko kafo mole ko ha bar constitution o ko sanjilo bar fo constitution o dum ma fo ko president France resign no le ba constitution o fanan fole so badi Gambiankolu na nyolu e kana le ku dundi nyoto ntel mali dingol letin nenete tar la banta janga fitino mala Gambia wonene te kala mbe minto wala mu nyinti ko Adama Barrow e ji ka president o jindi wo manke fitina kuti molu be fintila ne ninna jio bawo ni min do min mutafo ye min Adama Barrow na la molle pareta fitino bondila so alphonse lamo atel ko bakaw sa yamar silam bakaw be o yamaro la ko la hido timmande ay molki pour ye bakaw ne kadum dusano kad yama Adama Barrow ne wala walla niyatara ko atema Adam e dusano ki pour ka ba kawsu neng o tay dusano bondi as political advisor aya bay kayitandi ko tete sonne ye bankola alfalu neng te sonne ye almamol neng te toyala oto ni niyatara ko Adama Barrow mantara ba kawsu nenkan akomi yeko isemma ko ni nje sila kurungo kan yentilindi silo kan niyatara ko Adama Barrow manke moti mimbe wo nenkan o tay dusano bayba
so oto baɗi gambiyankolu ñinomo président ti min ɓe gambia bulu bi so nteɓe danna janne to baɗi gambiyankolu ga lonne ko alɓe tarra gambia diŋol komale pour que adama baro bonde ala baraka bake al baɗi malum moussa sidi. Assalamu alaikum. Opportunity zona alam malam Kingsport. Yo nga breaking news dol soro sanding one time montro wati wala nga montro soro Gambia amunda rek nga mem fale ni mediam la le gaminul alal nyaayele gaminul adambaro afanga fula ko manke mansati amanga police no ti amalong aka business solo long bare business même fa akafo amo fam business nyim fa bulo man koy je kadu mamu akela millionnaire tal business nyim kono arambaro standing abe menke kan wala min ko gambe dum arambaro sanyi kilindam ma awalke man sayala sanyi kilim pet awalke man sayala wo sanyi kilin janaka ban fang arambaro ya wuludi nga wulu adin kew abon nang Gambia anat America arambaro family be ibe diplomatic passport so arambaro la mol me babala ibe ni diplomatic passport be blokono gambe la kayto me yalon ko dunya ke kayto men horoma banko no kado be bulu dunya banko adun ke seno ay bulle du simo dun no jele ni bita no diplomatic passport nyin adam baro nala molu ko leta ke diloke ikadi najiro no la ikadi banko din senegal la ikadi banko din koton mol la melan ko i manke gambe dunti yadi gambe din jamal fanal la melan ko ika wa fi male so itlamna diplomatic passport nyin dunya bu ko klamuta kan ne diplomatic passport di dunia ni la mol be findi kan ike bunya dunia kono so dum nanka mo la nyanda banko nyanda nanka mo la dila amanka mo ye diplomatic passport ya diala ikadi mo la melan ko wadol ila nyim business ta kunol melan ko business la balla moyti ike fanko ke gambe ike tawnati gambe kono you know wo fang mamira wo fang dol biye fang banko do biye ko accept fang pour ka dila you know ani ñi mori bal mi koy tobota ñi mo kendol mel be gambe kono ani gambe la do kula kuma balu maskunda kono dikay ñi kadol tay kadi wolela bari tay morje dango ro mo ke bulo ko siye ni yanara social media ko mol ba ni mo kam la fila ye mari banen de wal ko mol banen ite ko kondane ko mala di bol passeport tay kawdi wala American embassy mbek fem fulale bi ali amoy gamenul Gambia dum pour que visa sur America ninko atikala koteke isafa mbe wuli alla bara ko la ba kele sakom Gambia man sakunda la mul pour que visa sur Gambia kana America kana do ko be bulo kono karun ni visa apply hani muna keta nin Gambia man sakunda la ki rek America bo son visa dilel ita dilel kadu America man sakunda Gambia jel ko eke fraud leke eke visa di mol la eke visa apply mol e nanko eke jole secondly e diplomatic passport di Gambia di jamala nanko e jole sa yalla mun be kerim bi Gambia ki waro frana tableau kan santen ko Gambia la fonkolu la foreign ministry la molu yewle arrest imo jamal yewle arrest la nyadon kolu la police block on be samiro ten right now le projet bloc kono ko mona keda wala min diko mola diplomatic passport immigration ye ngamre mola appoint muso men ko very smart lady ona dala ndañu kol ko ay kolbe ci ala membe kering ay kolbe wanyar yaajel ko diplomatic passport di mol men la ay manjara la sagoli yaadi do la yawa fi male yaadi do la hanila sungdol fangdol bi yaadi lale ani baadimu pour tamala so wala be kering gambe bi wala mala breaking news ti alinga lamoy arambaro alinga fon kale ko gambe dum December alimbe nga findi nga adamboro bondi adamboro be gambe ne dunya ko la adamboro be gambe ne dunya ko la mol milan ko be noma adamboro ila karang man jamfa e place di mel wala nang babili man sala la molu ala do kula khotolu biya ko fay muru wol kay yeta do ko la karo affaire tedi mel mu karanal di gambe so itabanna e ko inolta do ko kala so mol milan ko mala fini do ko by force finish do ko ke kadu milan ko lafta ni do ko gol man karang e mala mel la dia ko finish do ko ke
dol bije baro muy jawlet so wala mu gambela pronto be bibere tek so ndel babil mansa bulo be santo gambe diwnu ala ko moni kan mo nga politiko bo nyin kono but adambaro atanya ala jibe ito ko mo me anko ya bondile ala man sakunda ba jew ya kan sanyi jol be ba kele kan woni mo mel be do ko la so ite nyandal nako man sakunda wala korte tati kada fendi wo molu no man duitar man sakunda kono e man silo tan la tata no e finginde malam so mbebe fula wala ko Gambia alinga la nyola ngana banko kanandi banko be bulo men kono ni nga to kono iko la bunna jano bako fo dabo koma so ñi manke kins bo dama na pronti ñi manke bagar trawale dama na pronti ñi manke dama ko dala pronti sangala marong ani mo koten ñi manke pronti ñi manke asur pronti soko isafo ñi mutafala pronti so alna di barma kins sport alimbara mbal be kontona ñemu breaking news ti ko Gambia la foreign ministry ila nyata ngol biye man ko bi ye arresté le police bloqué no be sainte be te momento bi wol tele ila musala bunu kono e comme na kera na diplomatic passport e wolta ya di molla eni arambaro fan be wa fikan ata arambaro atramu ila drive fault ha anala ndongol mi an ko bala state house je itele mu drive fault ndefay mo lonjang sungul nim furimba amanta dokula gambe kono amam fenal gambe kono diploma anara janne ngani nga diploma passeport wala bulo kono ngai de so nyaadile ay même fo nyamandere ngofo bar wol be fo do be sila ni ale de ma sha Allah ala baraka alnal bal ma sport al nimbar